Kolashrohni tongnai eba joto unukuti hangkorni tongnai lukurokni imangsoi engnani nai tongka phai tongnai 11 March salmaribo 40 Bidhan Sabha Kendro bai khobjak Bilaspur Kami Ponche ni Besar Dohor Kamini Monitui Shagana Shongkajakani nai tongka Singiri Balaji Mondir Charshalo kaisa kokthom pandani bisingtui a koktoma hasteni joto lukuroni thani shaklaika 40 Bidhan Sabha Kendroni MLA eba hasteni a malmata te Topsili Jati Kolyan Tangbedini Montri Sudhangshu Das Adi Guru Shankar Acharyani Mumbai Songse Rizakmani a Mondir Notice Baroni Jotoni Shilai Kotor Mondir Hune Sini Zaknai Phaitongna 11 March Mondir Shangka Zakmani Logiwa Motaino Achuguibo Rizaknai a Shalono Mondir Nogo Phaye Manja Phane Bagi Hasteni Joto Lukurogno Kobokmung Khlaike Mondri আমাদের গর্বের আমাদের সবার প্রাণের এই বড় নদীর তীরে গড়ে ওঠা গ্রাম পেচারটনের বুকে সবচেয়ে বড় ভব্য মন্দির শুধু ঊনকোটি জেলা নয় পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর মন্দির আগামী 11 তারিখ সকাল 10 ঘটিকায় তার শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এবং মন্দিরে স্থাপিত মূর্তিরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে এই মহতি এবং মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ঊনকোটি জেলা তথা রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের কাছে আবেদন জানাবো আমাদের এই মন্দির উদ্বোধনে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের এই উদ্বোধনী এবং মঙ্গলময় অনুষ্ঠান আরো বেশি সফল হোক এটা আমি কামনা করছি Am Mondini Shangka Zakmani Panda Phaye Manjak Phane Bagai Kokteshalo Hasto Phaye Shokbaika Singiri Sarada Pitam Trasni Okra Naikolai Dr. B.R. Gori Shankar Te Singiri Sarada Pitam Trasni Okra Executive Officer P.M. Murli Ashalo Borokno Agotala MBB Airport Lamshokna Bagai Thanka Singiri Balaji Mondir Trasni Okra IAS Abhishek Chandra Ashalo Koktum Thumnani Buskango Khokbaitang Aba Haikeno Shamani Nuksakha सिर्फ श्रृंगेरी मार्ट नहीं वहाँ पे उन्नाकोटी के लिए सब लोग आते हैं देखते हैं और फिर चले जाते हैं उन्नाकोटी एक ऐसा आकर्षित जगह है जहाँ पे सब लोगों को ASI वंडर देखने के लिए आना है आते हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी और कुछ डेवलप नहीं कर पाए एक सर्किट बनाना था उस बेसिस पर 10 साल पहले सर से बात करके उनको आमंत्रण किया गया उनसे हमने फिर बात करके वहाँ पे एक स्कूल का निर्माण नींव रखा इतना ही नहीं वहाँ पे लोगों के साथ ब्रिज एक हमने कनेक्टिविटी पावर के लिए और इत्यादि इसके अलावा एक गौशाला खोलने का भी जो है एक सुझाव वहाँ पे उनके सामने रखा है मैं यही करूँगा आशा रखते हैं कि अब इसका इनॉग्रेशन के बाद जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे ये एक बहुत ही अच्छा एनकरेजमेंट मिलेगा लोगों को यहाँ पे आने का एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू श्रृंगेरी मार्ट कि वो लोग आ पाए यहाँ पे और आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि एक इसको टेम्पल सर्किट बनाकर इसे जो है और बढ़ावा हम लोग कर पाए यही है Shataikalayo a Mondir Shangka Zakmani Pandawa Thane Hastini Montre Okra Dr. Manik Shaha Nagaleni Hastefa L.A. Ganesham Koktishalo Motaino Beraye Naina Bagai Unukuti Hankor Naikola Te Police Okra Naikola Roknotuye Mondino Bere Naika Hastini Montre Shudangshu Das Bio Report Kokharang